Zamislite sada da ste nakon par dana ušli u svoju baštu, primetili tragove plamenjače na paradajzu, krompiru i ostalim kulturama. Šta ćete preduzeti? Prvi korak je da se smirite. Drugi korak da skinete oštećeno lišće. Treći korak da tretirate jednim od preparata. Zato ću vam u ovoj epizodi dati 5 najefikasnijih preparata za borbu protiv plamenjače. Te preparate želim da imam na jednom linku zbog velike platforme koju vodim. Učionica uskoro broji 1000 baštovana i svi oni traže preparate protiv plamenjače. Sada ću zbog njih i zbog vas sve to da stavim na jedno mesto, na jedan link koji možete da sačuvate i uvek imate na dohvat ruke. I sada kada ste zamislili situaciju da ste ušli u svoju baštu i da ste vidjeli plamenjaču, vi se nekako osjećate nemoćno zato što svi preparati koje trebaju odmah da se primene se pripremaju od nekoliko sati do jedan dan. Zato vam kao prvi preparat izdvajam preparat od kurkume i sada ću dati savjet svim baštovanima da kurkumu uvek nosite u torbi ili imate u kuhinji, zato što je kurkuma nešto što je kao preparat opšteg delovanja, deluje protiv svih virusa, bakterija, gljivica i to vam je kao instant rešenje. Recimo da se desio grad, led, tuča, kao što se desilo ovih dana, vi ćete primeniti kurkumu. Ako su vaše biljke na bilo koji način doživjele stres, vi ćete primeniti kurkumu. Tako je kurkuma vaše prvo rešenje onda kada nemate niti jedan preparat protiv plamenjače. Kurkumu ćete primeniti 3 dana zaredom, a nakon toga već idemo sa smenjivanjem preparata, jer ono što je važno kod plamenjače, ne možete da koristite jedan preparat u kontinuitetu, već je važno da smenjujete preparate, jer kao što znate, gljivice itekako mogu da postaju vremenom otporne na onaj preparat koji stalno primenjujemo. Zašto sam prvo izabrala kurkumu? Pa zato što se ovaj preparat zaista jednostavno priprema. Potrebno je da uzmete 3 ovakve kašike kurkume i stavite u 3 litre vode, dobro promešate i odmah prskate biljke. Kada vidite plamenjaču, u roku od pola sata možete već imati prvi preparat kojim ćete delovati protiv nje. Kada je u pitanju plamenjača, zaista je važno da odmah i delujete. Sada kada ste biljke prskali prvim preparatom, odnosno kurkumom, vi ste se malo smirili. To vaše smirenje utiče i na biljke. I sada već možete lagano da pripremate druge preparate, jer kurkumu zovem preparatom opšteg delovanja. Ali ostali preparati su preparati za specijalno delovanje zato što su jaki fungicidi. Jedan od njih je u mojoj ruci, u pitanju je beli luk. Beli luk u sebi sadrži sumpor i sam po sebi je beli luk sa alicinom jak fungicid. Postoji nekoliko načina da napravite preparat od belog luka. Izašao je skoro kratki video na tu temu, pa i to pogledajte, ali sada ću vam sve to ponoviti u malo dužoj verziji. Zapravo, ono što je najbolje od svega, mi smo beli luk skoro vadili iz permamodela. Svi ste na platformi i učionicama dobili signal da ga izvadite u skladu sa njegovom zrelošću. I sada imamo dovoljno belog luka. Zapravo ono što imamo najviše jeste ova cima. Ono što je najbolje kod belog luka je to da se preparat pravi od čenova, odnosno od same glavice i od cime. Ovu cimu režemo i mi koji smo u permamodelima svakako je nećemo baciti, jer cima se koristi za nadogradnju permamodela ili za pripremu tekućih biljnih đubriva. Sada ćete ovu cimu sačuvati da napravite vrlo efikasno sredstvo za borbu protiv plamenjače. Pazite, vi ovim sredstvom možete da prskate moniliju na voću, recimo možete da prskate različite oblike gljivičnih poremećaja koje se nalaze i na voću i na povrću. Dakle, ova cima je ono što svakako bacate i od nje se pravi efikasna juha protiv plamenjače. Ja sam izrezala jedan beli luk, sušila sam ga kad sam izvadila nekih 10-ak dana i sada je vreme da skinem ovu cimu i sada ću vam pokazati, odnosno reći kako ćete od cime da napravite juhu. Potrebno je
300 grama ove suve cime staviti u 10 litara vode. Sve to treba da odstoji preko noći i da kuvate tako što vrije pola sata. Nakon toga poklopite, stavite da se ohladi, procedite i prskate razređeno 1:3 sa vodom. Pazite, ova cima je nešto što biste svakako potencijalno bacili, a sada ćete iskoristiti da napravite funkcionalan preparat. Drugo, ako nemate proizveden beli luk, dakle vi ga niste proizveli ove sezone, idite do nekog marketa, kupite jednu glavicu belog luka ovako krupniju, koju ćete izgnječiti, dakle potrebno je izgnječiti čenove belog luka, staviti u 10 litara vode, sve to treba da odstoji nekih pola sata. Nakon toga procedite, nerazređeno prskate voće i povrće. Kada je izašao kratki video o belom luku i plamenjači, pročitala sam jedan vrlo simpatičan komentar. Baš Tovanka je napisala kako sam se potrudila da za svakog pronađem neko rešenje. I za onog koji je proizveo luk, ko nije, i za onog ko prosto ne može da se snađe sa svim tim preparatima, pronašla sam rešenje, a to je granulirani beli luk. Prvo ću to da prokomentarišem. Ja sam dugo edukator i uvek kada dajem odgovore trudim se da se nekako nađem u ulozi onog kome nešto nije jasno. I tada pronalazim način da što jednostavnije to prikažem i što bolje pojasnim, zato što uvek polazim od toga šta ako meni nije jasno, šta ako meni trebaju neka druga rešenja. I često u samoj učionici čitam komentare da sam dala odgovor unapred. Iako su ljudi hteli da ga postave, oni su unapred u jednoj rečenici dobili više odgovora. To je zato što ja znam šta će poštovani da pitaju, na koje probleme će da naiđu i jedan od tih problema jeste šta ako nemaš beli luk, a recimo koristiš granulirani beli luk. On je trenutno u mojoj ruci. Dakle, beli luk se u svim oblicima može upotrebiti za pripremu preparata. Ovde je potrebno da uzmete 3 kašike granuliranog belog luka, stavite u 10 litara vode. Dobro promešate, stavite nek odstoji nekih pola sata da nekako se aktivira beli luk i nerazređeno prskate svoje biljke. Kurkuma je preparat koji morate da kupite u marketu, uglavnom nije iz vašeg uzgoja. Beli luk je vrlo skup proizvod i nekako ukoliko nemate tu cimu, retko pravimo preparate od njega zato što je potrebno da ga konzumirate. Zato smo sada došli do tačke 3 preparata od divljih biljaka koje su zaista vrlo efikasne protiv svih gljivičnih infekcija i same plamenjače koje su potpuno besplatne i nalaze se u prirodi. Jedan od tih besplatnih preparata jeste upravo supa ili juha od preslice. Recept za juhu od preslice stoji vam u čitaonici. U pitanju je jedan od najefikasnijih preparata koje koristimo u zaštiti tokom čitave sezone. Preslicom možete da tretirate i voćnjake i baštu zato što je ona besplatna i isplativa. Ono što se često navodi kao pitanje je da li se mogu koristiti sve vrste preslice. Ja vam kažem da. Ja nikada nisam obraćala pažnju da li koristim preslicu koju mogu da koristim za čaj ili onu drugu varijantu koju ne možete da pijete, da ne kažem otrovnu varijantu. Sada je važno samo da razlučite da vi od ovoga nećete napraviti čaj koji pijete. Od ovoga pravite preparat za zaštitu i uopšte biljkama nije važno koju vrstu preslice ćete koristiti. Ono što ću vam dati još kao savjet je da možete preslicom, ako imate puno, da uradite izgradnju permamodela i to specijalnih permamodela gde ćete smesiti recimo paradajz i krompir. U pitanju je taj baš specijal gde se preslicom podiže imunitet tim biljkama na plamenjaču. Jako je dobro združiti one kulture koje prosto imaju iste probleme zato što su vam te kulture uvek na oku. Juha od preslice se pravi vrlo jednostavno. To je nešto što je više puta emitovano na kanalu. Kilogram sveže preslice ili 150 grama suve potopite u 10 litara vode. Treba da stoji preko noći. Nakon toga kuvate tako da vrije pola sata.
poklopite, ohladite, procedite, razređujete 1:5 sa vodom. Sledeće dve divlje biljke koje su vrlo efikasne, odnosno preparati od njih vrlo efikasni u borbi protiv plamenjače, jesu pirika i bršljan. Mi imamo sve ove podatke na YouTube kanalu, zato što postoji jako mnogo epizoda koje je snimljeno na ovu temu, ali sada sve to želim da stavim na jedno mesto. Zapravo, povratne reakcije baštovana koji su upotrebili i bršljan i piriku su zaista fantastične, zato što su ljudi primenom tih preparata i svojom upornošću uspeli da, recimo, reše plamenjaču na vinovoj lozi, plamenjaču na paradajzu, plamenjaču na krompiru. Sada je samo važno da budete svesni da su ovi preparati potpuno besplatni. Zapravo, pirika se nalazi svuda oko vas, bršljan se nalazi svuda oko vas i sve vrste bršljana možete upotrebiti i na vama je samo da napravite preparat. Recept je isti kao kod juhe, odnosno supe od preslice. Zapravo pravite isti preparat, jer u ovoj situaciji je samo bitno da smenjujete preparate. Znači, ako pravite preparat od preslice, usput napravite od pirike, pa napravite od bršljana, kako biste mogli da smenjujete preparate, jer to je vrlo važno kod plamenjače. Kod plamenjače je važno da je ne razmazite jednim istim preparatom. Ono što je najbolja povratna reakcija skoro, koju sam pročitala u inboxu, je da je žena imala veliki problem sa pirikom u svojoj bašti. I onda kada je sa kanala dobila informaciju koliko je pirika zapravo korisna u biobašti, njen odnos se promenio i odjednom baštom je zavladala ljubav. Zapravo, kada vidite koliko ima divljih biljaka oko nas, ono što bi bilo najbolje za vas jeste da se zapitate koja je uloga tih divljih biljaka. Jer ja vas sve pozivam da istražujete i da osmislite neka nova rešenja za sve nas. Dakle, 4. i 5. preparat supe, odnosno juha od pirevine i bršljana. Ono što vam savjetujem kod plamenjače je da smenjujete preparate. Nemojte uopšte više puta da upotrebite jedan preparat, jer juha od preslice može da stoji u frižideru i nedelju dana proceđena. Dakle, pripremite juhu od preslice, juhu od pirevine, od bršljana. Zatim uvek imate kurkumu i preparat od kurkume može stajati u frižideru i preparat od belog luka. Sve može stajati nedelju dana i svaki dan smenjujte drugi preparat, jer sada je važno da zbunjujete gljivice. Gljivice mogu izuzetno brzo da stvore rezistenciju na preparate i na ovaj način vi sprečavate da se tako nešto desi. Ujedno, svim ovim preparatima vi i hranite svoje biljke. Ti preparati su vrlo hranljivi, osim što se borite protiv gljivice, podižete imunitet svojim biljkama i na taj način ste efikasni. Nemojte da zaboravite da je kod plamenjače najvažnije dobiti na vremenu, ojačati svoje biljke, jer onda kada nestanu klimatski uslovi koji su odgovarajući plamenjači, ona se povlači, vaše biljke nastavljaju da rastu. Mi u biouzgoju pre svega gradimo otporne biljke koje mogu da izdrže ekstreme udare i da se bore sa predatorskim lancem.